DJ Aansu remix. DJ Aansu remix. Umrah Bazaar. Umrah Bazaar. Umrah Bazaar. Vaishno sound. Vaishno sound. Vaishno sound. DJ Aansu remix. मुझे नहीं जानते बड़े किस्मत हो। अरे इस संसार में दो ही तो चक्रधारी है, ऊपर सुदर्शन चक्र वाला और नीचे मैं उसकी टक्कर वाला। Vaishno sound Banaya Bajar. Vaishno sound Banaya Bajar. टपोरी क्षण पत्ती मत कर, रात का टाइम है, इतनी मार मारूंगा कि एम्बुलेंस भी नहीं आ पाएगा। टपोरी डायलॉग नहीं, आजकल पब्लिक के पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है? Speaker check. Speaker check. Speaker check. Speaker check. शमशान घाट के कुत्ते की तरह जाना और गली के कुत्ते की तरह आना। DJ Aansu remix. मार मार के क्या देगा? चल चल। जिस तरह दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, उसी तरह गोली गोली पर लिखा है मरने वाले का नाम। और तेरी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है, 6 की 6 गोली पर तेरा ही नाम लिखा हुआ है। Make it clap. Umrah Bazaar. Umrah Bazaar. Banaras. 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 DJ Aansu remix. DJ Aansu remix. DJ Aansu remix. तेरे खिलाफ उठने वाली हर आवाज को ऐसे ही खामोश किया जाता रहा है और ऐसे ही खामोश किया जाता रहेगा। Speaker check. 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 DJ Aansu remix. DJ Aansu remix. DJ Aansu remix. Vaishno sound. Vaishno sound. जमीन पर रहने वाला कीड़ा कौन है? Umrah Bazaar. Umrah Bazaar. Umrah Bazaar. Banaras. Banaras.